हेलो हाय नमस्कार समस्त को आई आप मैंने समस्ते बहुत भल और बहुत ही सुस्थ थे तो मुझे तापस आपण समस्त स्वागत करुच्ची शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल आज भिडियोटा इंपोर्टाट भिडियो हम कहीं आमर जो ओस्टेट एग्जाम आपंकर जनवरी 20 तारिख में आसवाक जाऊँगी तापाई आपण मैंने प्रिपेयर करुँच जो मान ओस्टेट क्वालिफाई है ना जो मैंने ओस्टेट एग्जाम को देवे ठीक अच्छे तो आपण मानकर डाउट आसुच्ची सर आम केमी ओस्टेट को गोटे थर को क्लीयर करूँ आउटू पढ़ू कौन कौन सोर्सेस अच्छी आप कौटू पढ़ी आप केमी क्वालिफाई करते सबकि कहतु तो आज भिडियो मुझे कहबी मुझे विदाउट एनी कोर्स माने विदाउट एनी पेड कोर्स मुझे ओनली सेल्फ स्टडी यूट्यूब रू देखिकी पढ़ुली केमी पढ़ुली कौ चैनल को बेसी फॉलो करी ठीक अच्छे आउ जिन प्रति आप ध्यान रखिए जहाँफल आप गोटे थर को क्वालिफाई करेंगे आपको मार्क भी भल आसो ठीक अच्छे जहाँ आपन को कट अफ जाए ताठू भी बेसी मार्क आपपारे तो कट अफ के जानते जो मैंने एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ठीक अच्छे एससी बीसी से 53 आउ जो मैंने जनरल कैटेगरी से 68 दरकार तो आपको क्वालिफाई मार्क ओटीटी तुलन में ओस्टेट बहुत ही कम तो गोटे चान्स जमी आप क्वालिफाई करेंगे मुझे कहबी जदि यही चान्स को आप मिस आउट कर दियंती देन आपण मैंने हुए तो आहरी गोटे वर्ष कि 2 वर्ष आपको वेट करने को पड़ो तो कहीं मिस आउट करेंगे कहीं आपण मैंने यही सुजोग को हाथ छड़ा करूँ ना कहीं एसएसबी पोस्ट आसो देन आरएसटी भी आसो शुणा जाऊँगी तो जदि आप मिस आउट कर दियंती ओस्टेट को क्वालिफाई न कर देन आप माने से पोस्ट को अप्लाई ही करें तो वीडियो को संपूर्ण देखूँ मुझे टाइम वेस्ट बिल्कुल करी जहाँ भी कह जेन्युइन कथा और बहुत ही हेल्प आपको प्रदान कर से सब तथ्य ठीक अच्छे तो वीडियो को संपूर्ण देखिए आउ जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध कहीं यही चैनल आपण मैंने जहाँ आपको दरकार से सब वीडियो आपको मिले और जहाँ आपको हेल्प प्रदान कर से सब वीडियो मुझे आने तो समस्त को रिक्वेस्ट जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ कहीं सब्सक्राइब आपको पैसा पड़ूनी ठीक अच्छे तो चाहते मुझे वीडियोटा आरंभ करुच्ची समस्त को रिक्वेस्ट वीडियो को संपूर्ण देखिए आप सांगसाथी वीडियोटा शेयर करूँ कहीं ये क्वालिफाई नेचर एग्जाम तो आपको कौन टेंशन ना आपको कंपटीशन बढ़ी जाए सब भावतु ना ठीक अच्छे स्टार्ट करवा तो फास्ट कथा देखो तो आप सदा बेले माइंड को रखिए ओस्टेट हूँ गोटे क्वालिफाइंग नेचर ठीक अच्छे जो हमारे ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और ओटीटी ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोथ आर दी क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम तो आपण मैंने जदि भावुंट आमको मार्क बेसी दरकार तो फास्ट से भावना को टिके साइड रे रखंतु ठीक अच्छे कहीं आपणकर यही जो सर्टिफिकेट मिले तार वैल्यू ओनली हूँ आपणकर वेरिफिकेशन रे खाली जस्ट देखिए आपन ना देखिए और आपणकर कैटेगरी देखिए पास आउट कि ना ठीक अच्छे क्वालिफाई खाली एतिक ही देखा जाए क्वालिफाई कि ना ठीक अच्छे तो क्वालिफाई मार्कटा केते आपणकर कैटेगरी हिसाब से मु फास्ट रे कहिछि आप एससी एसटी देन 53 और जनरल कैटेगरी को पई 8 हेले आपन क्वालिफाई ठीक अच्छे तो ये आस टॉपिक रे आप कौटू पढ़े और केमी पढ़े जहाँद्वारा आप गोटे थर को क्वालिफाई करेंगे ठीक अच्छे तो देखो तुम ओस्टेट रे क्वालिफाई करने को हेले आपणकर मेन फोकस आमर जो पेडागोजी रोचे ठीक अच्छे सीडीपी ता उपर देवा दरकार कहीं सीडीपी रे आपणकर 50 मार्क्स आसूची ठीक अच्छे तो ओनली 50 मार्क्स आपको सीडीपी रे रोचे तो 50 मार्क रू जब आप जेकोसी कैटेगरी स्टूडेंट तो 40 प्लस जब आप रखिपारुंट आराम से रखिपारे केमी रखिए ता मु आगे कहूँ तो देखो फास्ट हूँ आप ओस्टेट सिलेबस अच्छी ताकू प्रिंट आउट काढ़त जदि प्रिंट आउट जब प्रिंट आउट काढ़ी पारे देन काढ़ी दिंतु जब न काढ़ी पड़े मोबाइल सिलेबस को भलसे देखूँ फास्ट 2 थर एनालिसिस करूँ पढ़ू कौन कौन आप सिलेबस दिखाई आउ सीडीपी आपंकर जदि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कौन प्रिपरेशन करने को चाहते ठीक अच्छे तो फ्री आम यूट्यूब अच्छा शिक्षा शास्त्र ठीक अच्छे खाली फ्री नुह से पेड कोर्स भी जमी पढ़ाए फ्री सतोष सर ताठू बेटर पढ़ाऊँ ठीक अच्छे माने समस्त कथा मुझे कहूनी कि सतोष सर बढ़िया पढ़ाऊँ बहुत कनसेप्ट आपको क्लीयर हो सहित आप भलसे बुझीपारे एग्जाम्पल सहित सी बुझाऊँ तो जब आप सीडीपी माने फास्ट कथा जब आप पैसा न देकी क्वालिफाई करेंगे भावुं देन आप सीडीपी शिक्षा शास्त्र फॉलो करूँ आमर एमआईएल ता छड़ा तो एमआईएल आमर यूट्यूब रे अवेलेबल अच्छी इंग्लिश भी आम यूट्यूब रे अवेलेबल अच्छी देखो सिलेबस वाइज आप गोटे गोटे वाइज आप यूट्यूब रे सर्च कले आपको सब मिल जाए ठीक अच्छे सबू आप फ्री अवेलेबल अच्छी फास्ट आप गोटे टॉपिक रो जदि थियोरी पढ़ी पार्टी थियोरी को देखिए अदरवाइज आप तार एमसीक्यू यूट्यूब रे सर्च करेंगे यूट्यूब रे आपको मिल जाए ठीक अच्छे तो फास्ट थियोरी देन एमसीक्यू से हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे आप एग्जाम रे आपको इजी हो ठीक अच्छे आ सीडीपी आप जदि शिक्षा शास्त्र सार को फॉलो करेंगे देन तांकर सब माने थियोरी फास्ट सारीदेवे देन तापर आप यूट्यूब रे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कसन कर फॉलो करेंगे ठीक अच्छे क्वेश्चन आंसर आम यूट्यूब खाली सर्च करवा मात्र लेट आप माने खाली सर्च कर देरी कहीं सब चैनल अवेलेबल अच्छे और एग्जाम आगे आप बहुत चैनल देखिपारे
ଆପଣ ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଆମର Q&A ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ଆପଣ ପାଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ଥିଓରିଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଓରିକୁ ଆପଣ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଯଦି ପଢ଼ିଦେବେ ଦେନ୍ ଆପଣ MCQ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିପାରିବେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଖାଲି ଯଦି MCQକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ MCQ କରିପାରିବେନି 100ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟା 20ଟା ଆସିବ ତ ଏମିତି ହେଲେ ତ ହେବନି ନା MCQ ପାଇଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଓରିକୁ ଯଦି ଆପଣ ନ ବୁଝିବେ ଦେନ୍ MCQ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ମୋ କଥା ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଆମର 2024ରେ ଯେଉଁ ଓଏଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି କୌଣସି ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନେଇନଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏସି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ତ ମୋର 53ରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ 53 ଆଣିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ଯାହା ବି ଆସୁଥାଏ ତାହାକୁ ଦେଖେ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ବି କରି ଯାଇଥିଲି 61 ମୋର ମାର୍କ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନେଇନଥିଲି ଖାଲି ଫ୍ରି ସୋର୍ସରୁ ପଢ଼ିକି କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ବେଶୀ ପଢ଼ୁନଥିଲି ମାନେ ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସେ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେତିକି ହିଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ପଢ଼ିବେ MCQ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ କିଛି କରିନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଜେନ୍ୟୁନ୍ କଥା ମୁଁ କିଛି କରିନଥିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯେହେତୁ ମୋର ମାର୍କ କମ୍ ଆସିଥିଲା ଆଉ ମୋର ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଓଏଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବି ଠିକ୍ ଅଛି କାହିଁକି ଦେବି ନା ମୋର ସେ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟାରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦେବି କାହିଁକିନା ମୋ ନିଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ମାନେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଆଉ ସବୁ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ଚାହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଓଏଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଦେବି ଆଉ ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ମୁଁ ପଢ଼ୁନି କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ମୋର ମାର୍କ ବିନା ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ 61 ଆସିଥିଲା ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି ଦେନ୍ 80-90 ଏଭବ୍ ତ ଯିବ ନା 90 ଏଭବ୍ ଯିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ CDPରେ କିଛି ବି ବୁଝୁନଥିଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆସିଥିଲା ତାହାକୁ ଦେଉଥିଲି ଏବେ CDPରେ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ତାର ମାନେ କେମିତି କନସେପ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ କରାଯାଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ସେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପେଡ୍ କୋର୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ପେଡ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ତ ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଓପିନିଅନ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆମର OTT ପାଇଁ ଦେନ୍ SSB ପାଇଁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଢ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ଲାସେସ୍ ବି ହେଉଛି ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଢ଼େ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଦେନ୍ ନେଇପାରିବେ କାହିଁକିନା ଭଲ ପଢ଼ା ମାନେ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବେଜ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଏହି ଅପରଚୁନିଟିକୁ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଏଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଫ୍ରିରେ କରିଦେବି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ରିସ୍କ ନେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ କୌଣସି ମାନେ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁନି ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫ୍ରି ସୋର୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି କି ମୋତେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ତେଣୁ କୌଣସି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ସେଠୁ ନେଇପାରିବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ଯେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଓଏଷ୍ଟେଟ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ନ କରିକି ବସି ରୁହନ୍ତୁ ତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ପାରିବେନି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥର ଦେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ମାନେ ସେ ଭୁଲ କରିବେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନଥିଲି ହେଲେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇଛି ଆଉ ସେଠୁ ପଢ଼ୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବେଟର୍ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ରଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯିଏ ବି ଆମର ଓଏଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏମିତି ନ ଖାଲି ବହି ଖୋଲିକି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବେ ସେହି ହିସାବରେ ମାନେ ସେମିତି ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଦେନ୍ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଦେନ୍ ତାପରେ 1 ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇବେ ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଯଦି କିଛି ରହିଛି ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନିହାତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ।